our mouth ecosystem. Ang aton baba ginaistaran sa maayo kag malain nga bakterya. Gani man, kung ano ang pinakadamo nga klase sang bakterya, amo ang mamuno sa sulod sang baba. Nag-aatake bala ang kalamay sa ngipon? Ang kalamay wala nag-aatake sa ngipon, kundi nagapakaon sang malain nga mga bakterya nga nagapalaway sa ngipon. Para makontrol ang acidity sa baba, pabaskukon ang maayo nga bakterya para matinlo ang ngipon. Mahimo ini sa pagkaon nga gaprotekta sa ngipon, halimbawa mga utan, gatas, protina kag tubig. Paano lipiwan ang ngipon na wala sang bakterya? Hindi mo gid mahimo nga lipiwan ang ngipon nga wala sing bakterya, pero mahimo mo pabaskugon ang maayo nga mga bakterya agud malikawan ang mga cavities. Paano? Paagi sa pagpili sa maayo nga pagkaon kag pag-inom nga nagapromote sa maayo nga bakterya ug tungod kay ang malain nga bakterya nagakaon sa mga matamis kag simple nga carbohydrate. Likawi ang pagtilaw sa matamis kag asidiko nga pagkaon. Ang bakterya sa baba kag ang mga balatian mahimo makapasa sa tawo paagi sa ngipon kag toothbrush. Ang mga ginikanan may responsibilidad sa pag-ensure nga may manami nga mga ngipon ng ila kabataan. Maka-impluwensya bala ang baby teeth nimo hasta pagdako? Oo, madamo nga tawo naggamon-una nga ang baby teeth mawala lang kag hindi ini importante pero hindi ini matuod. Ang baby teeth may importante nga papel sa pagdevelop sang future mouth ecosystem sa bata kag makadeterminar sang iya oral health hasta pagtigulang. Mahimo malabanan ang bakterya nga nagadala sang cavity kung may maayo nga oral hygiene kag husto nga nutrisyon. Ang importansya sang manami nga baby teeth. May inisyal nga papel sa pagdevelop sang future mouth ecosystem sang bata. Madali nga kontrolon ang klase sang bakterya nga magadamo sa baba sang bata. Ini ang pundasyon para sa lifetime nga oral health. Importante nga mga milestone sa pagtubo sa ngipon sang bata. Isa ka tuig. Matubo ang una nga baby or temporary molar, dasig matubuan sang cavities. 6 ka tuig. Matubo ang una nga permanent molar, bagang, dasig matubuan sang cavities. 10 tubtob 13 ka tuig. Mag-aabot ang mga premolars kag ikaduwa nga molars, 21 kat pataas. Mag-abot ang wisdom teeth. Nagaresulta bala ang cavities tungod sa genetics kag mapunggan man ayhan ini? Ang cavities hindi resulta sang genetics kag pwede ining mapunggan. Bisan ano pa namana sa ginikanan, ang baba or shape sang ilong makahimo ini sang kondisyon nga maayo para sa bakterya nga naghimo sang cavities. Ang husto nga nutrisyon kag maayo nga lifestyle habits makabulig sa pagkawala kag pagpugong sang cavities. Ikaw ang may gahom nga mag-atipan sang imong ngipon.